Aditya Dwi Herlambang diterima di Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta 3, jurusan Fisioterapi, jalur PMDP Sipen Maru. Ahmad Fadilah Aisyah Apriani diterima di Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta 3, jurusan Laboratorium Medis, jalur PMDP Sipen Maru. Alfiah Damayanti Amelia Putri Anissa Aulia Putri diterima di Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta 1, jurusan D3 Keperawatan, jalur PMDP Sipen Maru. Audrey Delvia Della Puspita Salwa Desi Fitriani Dian Mardiana diterima di Stein Majene, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, jalur SPAN PTK IN. Evi Fitriani Fatiha Rizka Az-Zahra Fatur Rozik Firly Audia Izani Gina Syafitri Nur Grace Bergiana Nur Adha Suhadana diterima di UIN Jakarta, jurusan Studi Agama, jalur SPAN PTK IN. Hilmia Yusliha Iklima diterima di IAIN Cirebon, jurusan Perbankan Syariah, jalur SPAN PTK IN. Ilhan Fadilah diterima di Politeknik Negeri Subang, jurusan Keperawatan, jalur SNMPN. Diterima juga di IAIN Cirebon, jurusan BK Islam, jalur SPAN PTK IN. Karlina Nurhidayah Laili Fuaida
Mar'atul Khairiana, Maulana Rafi Mufatan, Muhammad Yusuf, Muhammad Nur Ihsan, diterima di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Konstruksi Gedung, jalur SNMPTN. Natasha Revi Mariska, Nur Ali Rahmatullah Ridwan, diterima di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Konstruksi Gedung, jalur SNMPN. Diterima juga di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Konstruksi Gedung, jalur Senam PTN. Diterima juga di IAIN Surakarta, jurusan Akuntansi Syariah, jalur SPAN PTKIN. Dan diterima juga di Institut Pertanian Bogor, jalur USMI IPB, jurusan Teknik Komputer. Nur Aini, diterima di IAIN Cirebon, jurusan Perbankan Syariah, jalur SPAN PTKIN. Oktaviani Febrianti, Puji Astuti, Putri Nur Hidayati, diterima di Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta 1, jurusan D3 Kebidanan, jalur PMDP Sipen Maru. Diterima juga di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang, jurusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan, jalur Senam PTN. Rizka Dwianti, Sali Mediarini, diterima di Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta 3, jurusan Kebidanan, jalur PMDP Sipen Maru. Diterima juga di IAIN Surakarta, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, jalur SPAN PTKIN. Siti Sofia Yulianti, diterima di UIN Banten, jurusan Perbankan Syariah, jalur SPAN PTKIN. Sofi Widiasari, Tiara Eka Wulandari, diterima di Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta 1, jurusan D3 Kebidanan, jalur tes SIMAMA. Valentina Febrianti,
Wahyu Amelia. Adeline Kalita Cahyadi Putri. Diterima di UIN Jakarta, jurusan Psikologi, jalur senam PTN. Diterima juga di IAIN Surakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, jalur Espan PTKIN. Alia Agustin. Apitri Diah Utami. Asmaul Husnul Khotimah. Diterima di Politeknik Negeri Media Kreatif, jurusan Seni Kuliner, jalur Senam PN. Dimas Prasetyo. Filza Hazazin Nadilah. Diterima di Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta 3, jurusan Keperawatan, jalur PMDP, Sipen Maru. Fitri Aulia Izani. Hafiz Rizky Hidayah. Diterima di Politeknik Indramayu, jurusan Teknik Mesin, jalur Senam PN. Haikal Fahmi Rashid. Hasbi Pradita. Khairin Al-Maghifari. Marina Naja Sabikoh. Melsa Azra Askia. Meisha Mutiara Alina. Miranda Zakia Aulia. Diterima di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Mandarin, jalur Senam PTN. Muhammad Sadam Vivo. Muhammad Yusuf. Diterima di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin, jalur Senam PN. Diterima juga di IAIN Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, jalur SPAN PTKIN. Muhammad Zidan.
Muhammad Alfian Naufal, Muhammad Irfan Nafis, Muhammad Jamil Safa, Murdoko Rizky Arkan, diterima di UPN Veteran Jakarta, jurusan Teknik Mesin, jalur Senam PTN. Diterima juga di IPB, jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan, jalur USMI IPB. Nova Ariska, Nur Fitriana Putri, Nur Rahmawanti, Rahma Rodia, Raihana Farha Kholidia, Rita Wahyuni Komalasari, diterima di Politeknik Kesehatan Jakarta 1 dan 3, jurusan D3 Keperawatan, jalur PMDP Sipenmaru. Sekar Arumsari, Siva Sundari, Cindy Komalasari, Siti Ashifa, diterima di UIN Banten, jurusan Perbankan Syariah, jalur SPAN PTKIN. Siti Atkia, Sonya, Syafira Al-Fadila, Tiara Kusdayanti, Tri Wahyuning Tias,
Wafik Syakila. Adnan Alfarisi diterima di UIN Banten, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, jalur SPAN PTKIN. Anissa Fitria Rahma Ardika Maulana Dewi Hartati Dwi Fatur Rahman Dian Ayu Lestari Erwan Nur Fajar Bahari Amatio Fatimah Az-Zahra diterima di Politeknik APP, jurusan Manajemen Pemasaran Industri Elektro, jalur PPKA APP. Grace Bergiani Nur Adha Suhadani diterima di UIN Banten, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, jalur SPAN PTKIN. Indah Aprilia Komaria Lutfi Hakim Ansori Miftahul Laili Yuliani Muhammad Rifai Muhammad Fadlur Rahman Muhammad Lutfi Alia Putri Az-Zuhra Rahmat Hidayatullah
Romiansyah. Salsabila Nur Alifia Mawardi. Sandi Andrian. Sevia Dwi Cahyani. Sifa Fazria. Siti Aisyah. Siti Mawadah Siregar. Siti Nuraini. Siti Aisyah Nur Fitriani. Susan Setiawati. Sahla Puspita Alifa diterima di Politeknik Negeri Malang, jurusan Bahasa Inggris, jalur SNMPN. Diterima juga di IAIN Surakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, jalur SPAN PTKIN. Syauki Raihan Alfadani diterima di UPN Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Politik, jalur Senam PTN. Tiara Amrilia. Tri Framungga. Vina Damayanti. Wanurul Komariah. Widya Cynthia. Wirda Aliana. Zakiyah Maulida. Afif Andrean Maulana. Aida Nur Rahman diterima di UIN Banten, jurusan Ekonomi Syariah, jalur SPAN PTKIN. Alda Al-Adawiyah.
Anis Fitriani. Aprilia Cinta Kaesti diterima di Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Pendidikan Ekonomi, jalur Senam PTN. Diterima juga di IAIN Purwokerto, jurusan Perbankan Syariah, jalur SPAN PTKIN. Aufi Dalila Muhsinin diterima di IAIN Cirebon, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, jalur SPAN PTKIN. Bilal Arkam Darul Qutni, Edi Lajuardi, Eltania Yudit, Eva Fitriana, Putri Amalia, Indah Sulastri, Indah Triana Dewi diterima di IAIN Surakarta, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, jalur SPAN PTKIN. Jihan Agustin diterima di IAIN Surakarta, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, jalur SPAN PTKIN. Laude Kulbudin Hikmatyar Lindi Melini diterima di ISI Yogyakarta, jurusan Desain Komunikasi Visual, jalur Senam PTN. Lulu Tazkia M. Naufal Fakih, Muhammad Farhan, Muhlasin Adi Putra, Muhammad Ridwan Saputra, Mutiara Triningsi, Noviana diterima di Politeknik APP, jurusan Manajemen Pemasaran Industri Elektro, jalur PPKA APP. Novianti Sari, Nurraida Rizki diterima di IAIN Surakarta, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, jalur SPAN PTKIN. Nur Khalifah,
Rafika Alfi Rifkia, diterima di IAIN Surakarta, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, jalur SPAN PTKIN. Diterima juga di Politeknik APP, jurusan Manajemen Pemasaran Industri Elektro, jalur PPKA APP. Rafli Arya Mandalika, diterima di UIN Banten, jurusan PG PAUD, jalur SPAN PTKIN. Reni Azahra Putri, diterima di Universitas Negeri Makassar, jurusan Akuntansi, jalur Senam PTN. Ridho Rusni, Sasa Amelia Agustin, Solahuddin Ayyubi, Siti Nur Ardila, Sutri Layang Sari, diterima di UIN Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Ekonomi, jalur Senam PTN. Shehan Septiandika, Triana, diterima di UPI Kampus Sumedang, jurusan Industri Pariwisata, jalur Senam PTN. Adelia Briliani, diterima di UIN Semarang, jurusan PGMI, jalur SPAN PTKIN. Adinda Permata Adilah, Afriyani Khairun Nisa, Ahmad Rambia Sistani, diterima di UIN Jakarta, jurusan Perbandingan Mazhab, jalur SPAN PTKIN. Aisyah Konita, diterima di UIN Banten, jurusan BK Islam, jalur SPAN PTKIN. Diterima juga di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jalur Senam PTN. Alfian Ardiansyah, Ali Arroisi, Apriliani Wulandari, Astri Maulana Putri, Bilkis Hilda Kusuma, diterima di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan
Perpustakaan dan Sistem Informasi, jalur senam PTN. Diterima juga di IAIN Surakarta, jurusan Sastra Inggris, jalur SPAN PTKIN. Dea Fitriana. Dea Mustika Rani. Desi Putri Amanda. Diki Kurnia Awaludin, diterima di Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta, jurusan Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi, jalur senam PTN. Diterima juga di IAIN Surakarta, jurusan BK Islam, jalur SPAN PTKIN. Dilah Sauma Fitriani. Dinda Febriani. Elva Indra Imarfah. Fatimah Az-Zahra. Vivi Alaida Nisa. Hendrawan. Imam Hanafi. Ismania Nur Kharisma, diterima di Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta, jurusan Pendidikan Guru Anak Usia Dini, jalur SNAM PTN. Diterima juga di IAIN Surakarta, jurusan BK Islam, jalur SPAN PTKIN. Hairun Nisa, diterima di UIN Jakarta, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, jalur SPAN PTKIN. Muhammad Lamda Agung, diterima di IAIN Surakarta, jurusan Psikologi Islam, jalur SPAN PTKIN. Muhammad Hasan, diterima di UIN Makassar, jurusan Hukum Keluarga Islam,
jalur SPAN PTKIN. Muhammad Ikhwan. Muhammad Rafli Pratama. Muhammad Sadang. Mutiara Salsa Sabila. Nurbaiti. Randy Tri Prasetyo. Rifki Nur Akmal. Sandi Aryawan. Sismadi Ardaya. Sukma Mayanti. Supian Hariri. Syifa Halimatus Sa'dia diterima di IAIN Purwokerto, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, jalur SPAN PTKIN. Yulia Andriani diterima di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang, jurusan Pendidikan Guru Anak Usia Dini, jalur senam PTN. Diterima juga di IAIN Cirebon, jurusan Hukum Keluarga Islam, jalur SPAN PTKIN.